साथ में रहेंगे, क्योंकि ये 5 साल के लिए भाग जाते हैं और फिर नजर ही नहीं आते। तो आप लोग भी भूल भाल जाते हैं कि भाई 5 साल पहले किसने कौन सा वादा किया था। सोहेल भाई क्या कहते हैं आप भी मुस्कुरा रहे हैं इस बात पे। लेकिन काम की बात भी मैं यहाँ करूंगा। 15 माह में इस गवर्नर के मनसब पर बैठने के बाद मुझे सारी बातों का पता चल चुका है। कैसे पैसा खाया जा रहा है, कैसे पैसा आवाम तक नहीं पहुंचता, कैसे आवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता है। लेकिन उसके साथ साथ इन 15 महीनों में मैंने ये भी पता कर लिया है कि पाकिस्तान और इस सूबे और इस शहर के मसाइल हल कैसे होंगे। मैंने 10 साला मंसूबा बनाया है। मेरे पास हर चीज़ का हल मौजूद है, हर चीज़ का हल मौजूद है। कैसे बिजली आएगी, कैसे पानी आएगा, कैसे रोज़गार के मौके होंगे, कैसे आपके बच्चे आला तालीम हासिल करेंगे। और उस तालीम के ऊपर मैं एक ही हल बता दूं, जिसे हम ये कह सकते हैं कि एक कौम और एक तालीम का निज़ाम, वन नेशन वन एजुकेशन। अगर मिनिस्टर का बेटा बीकन हाउस में पढ़ेगा, ग्रामर में पढ़ेगा, सेंट माइकल में पढ़ेगा, और एक गरीब आदमी का बच्चा गवर्नमेंट के पीले स्कूल में पढ़ेगा, ये कौम तरक्की नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। या तो इन मिनिस्टरों के बच्चों को पीले स्कूलों में लाओ, इन एलीट क्लास सरमायादारों के बच्चे पीले स्कूलों में लाओ, और ये इंग्लिश मीडियम बंद कर दो। तालीम का निज़ाम एक होगा, एक होना चाहिए। जो इनका बच्चा पढ़े वो हमारा बच्चा पढ़े। अगर एक नहीं होगा, सारी जिंदगी आपके हाथ फैलाए होंगे और हुक्मरान ऐसे ऐसे कर रहे होंगे, क्योंकि इनके बच्चे और ये थोड़ी आला तालीम लेकर आपके ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं। जब इनका बच्चा और आपका बच्चा एक स्कूल में पढ़कर आगे जाएगा, ये और आप एक होंगे। ये एक हल मैंने बताया आपको। 10 साला मंसूबे में हमें वो काम करने हैं जो पॉसिबल हैं। मैं एक और मशवरा देता हूं कि लाइट, बिजली नहीं आ रही, ऐसे ही है। बिजली की मिनिस्ट्री बनी हुई है, कमेटियां बनी हुई हैं। उसी तरह पहले फिल 4 सोलर सिस्टम की मिनिस्ट्री का क़याम होना चाहिए, और गवर्नमेंट लगा के दे जो अफोर्ड नहीं कर सकते सोलर को, और उसका महीना ले, 300 यूनिट फ्री कर दे। आप कहते हैं कि हमारे पास बिजली नहीं है, तो वो तो सारी जिंदगी नहीं आएगी जो आपकी हरकतें और करतूत है। तो उसका ऑल्टरनेट लाए ना, सोलर सिस्टम को मिनिस्ट्री के नीचे दें, उसकी मिनिस्ट्री का क़याम करें, और लोगों को जो अफोर्ड नहीं कर सकते फ्री सोलर लगा के दें, जो एप्लीकेशन दें, बिल्डिंगों में फ्री सोलर सिस्टम लगाएं और उसका बिल लें। तो मेरे पास 10 साला मंसूबा है आप सबके बच्चों को अपने पैरों पे खड़ा करने का। और जैसे जैसे आप मजबूत होंगे तो करप्शन भी ख़त्म हो जाएगी। आज मेरे साथ लाहौर से डकी भाई साथ आए हुए हैं। आप देखें कि इन्होंने मेहनत की, आईटी के अंदर यूट्यूब चैनल, ये एक वो शख्स हैं जो अपनी मेहनत से ओडी खरीद सकते हैं 5 करोड़ की। डकी भाई का नाम मैंने डकी भाई ओडी रख दिया है। ओडी जो है, देखिए आपने, फिर तो अगर डकी भाई ओडी ले सकता है तो मेरा यहाँ खड़ा हुआ नौजवान क्यों नहीं ले सकता, और लेगा इंशाल्लाह। आप लोगों को ये रेंज रोवर और ओडी लेने से रोका हुआ है, क्योंकि फिर अगर आप सबके पास आ गई तो फिर तो जैसे तालीम एक होगी तो गाड़ियां भी एक हो जाएंगी, तो फिर इनके नखरे कौन उठाएगा, हैं?
پھر کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بڑا آدمی آیا ہے؟ ہمیں اپنی قوم کو مفت راشن، مفت کھانا اور زکوٰۃ خیرات سے باہر نکالنا ہوگا۔ یہ جو 7,000 ارب روپیہ سندھ گورنمنٹ کو ملتا ہے، جس میں سے 2275 ارب تو جو ہے وہ NFC سے ملتا ہے، اس 10 سالہ منصوبے میں میرے پاس وہ حل بھی ہیں کہ یہ پیسہ کیسے عوام پر لگے، کیسے یہ پیسے آپ کے ہاتھ میں آئیں اور آپ کے بچوں کی زندگی بہترین سے بہترین ہو۔ اسٹریٹ کرائم، تنگ آ کر میں نے یہ کہا کہ موٹر سائیکلیں گورنر ہاؤس سے لے لیں، ایسا ہی ہے۔ لیکن یہ آپ سب کو پتا ہوگا کہ 1 سال سے میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی CCP کو، IG کو میرے پاس بھیجو، میں ان کو بتاؤں گا، اور اگر وہ کام ہفتے کے اندر نہ ہو تو ذمہ داری لینے والا آدمی کھڑا ہے۔ یہ میرے میڈیا کے بھائی پچھلے رمضان سے سن رہے ہیں میری اس بات کو۔ یہی بڑی سوچنے والی بات ہے کہ صوبے کا گورنر بار بار کہہ رہا ہے کہ اسٹریٹ کرائم حل ہو سکتا ہے۔ یہ موبائل جہاں سے چھینے جا رہے ہیں اور جہاں بک رہے ہیں وہ سب کو پتہ ہے۔ یہ موٹر سائیکلیں چوری ہو کے کہاں کھلتی ہیں، کہاں بکتی ہیں، سب کو پتہ ہے۔ لیکن کیونکہ کراچی کا نوجوان ان چیزوں کو سے کھونے کے بعد، محروم ہونے کے بعد، اس کی سنوائی کہیں نہیں ہے، اس کی اہمیت ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ کے پاس اب طاقت ہی نہیں ہے کہ آپ اپنی عزت کروا سکیں اور اپنے کام کروا سکیں۔ تو یہ آپ کو سوچنا ہے کہ فرقوں میں بٹ جائیں، قومیتوں میں بٹ جائیں، یا آپس میں لڑتے رہیں یا اپنے کام کروائیں۔ آپ کا پورا پاکستان ترقی کر رہا ہے سوائے اس شہر کراچی کے، یہ بھی لکھ لیں آپ میری بات۔ اور کبھی یہ کراچی پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ترقی پذیر شہر ہوتا تھا، روشنیوں کا شہر مجرموں کا شہر بن گیا ہے۔ ہم جو ٹیکس آپ پر لگ رہا ہے وہ IMF کے قرض کو اتارنے کے لیے۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ نے کوئی قرض لیا تھا IMF سے؟ تو اتار کیوں رہے؟ لکی بھائی صحیح بات ہے۔ تو ہم سب کو محنت کرنی ہے۔ یہ میرا بیٹا میرے ساتھ آیا ہے، زید 13 سال کا ہے، لیکن یہ بھی اپنے YouTube چینل سے مہینے میں 8-10 لاکھ 7 لاکھ کماتا ہے۔ لیکن اگر آپ محنت کریں گے تو آپ بھی کما سکتے ہیں۔ آپ سیکھیں، کام کرنا سیکھیں۔ جب تک آپ اپنے بچوں کو محنت اور کام نہیں سکھائیں گے ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ تو میرا آج یہاں آ کر آپ سب کو یہی پیغام ہے کہ اپنے آپ کو مضبوط کریں، محنت کریں۔ کوئی آ کر آپ کا مسیحا نہیں بنے گا، نہ آپ کو بجلی دے گا، نہ پانی دے گا، نہ گیس دے گا، اور مزید آپ کو دبائیں گے تاکہ آپ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو جائیں اور محتاج ہو جائیں کہ بھائی ہمیں یہ 3 چیزیں تو دے دو۔ اگر یہ 3 مل رہی ہوتی تو آپ اگلی 3 مانگتے ہیں؟ آپ کو ان 3 میں ہی پھنسایا ہوا ہے۔ جب جہاں جاؤ وہ کہتے ہیں سر پانی آ جائے، بس بجلی آ جائے۔ مجھے میری بہنیں ملتی ہیں وہ کہتی ہیں گیس آ جائے، کیونکہ ان 3 میں ہی 76 سالوں سے آپ پھنسے ہوئے ہیں۔ تو جو 76 سال میں جب 5ویں کلاس میں تھا تو اس وقت بھی ہم لوگوں کی تقریریں سنتے تھے کہ ہم کراچی کو ہانگ کانگ بنا دیں گے۔ ارے جو 76 سال میں ہانگ کانگ نہیں بنا پائے تو اگلے 25 سال میں جب ہم 100 سال کے ہو جائیں گے تو وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ 10 سال میں یہ شہر، یہ صوبہ اور یہ پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ آپ یقین جانیں، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں، ہمیں کسی IMF کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بزرگ، یہ نوجوان،
یہ بہنیں بھائی سب محنت کرنا جانتے ہیں اور کر رہے ہیں. آپ کو کیا حکومت دے رہی ہے؟ نہ بجلی، نہ پانی، نہ گیس ہے. خون چوس رہی ہے بالکل خون چوس رہی ہے. اور پھر آپ دیکھیں دنیا چاند پہ جا رہی ہے. میں تو ان سے کہتا ہوں چاند پہ نہ جاؤ، ہم تو چاند پہ رہ رہے ہیں، ادھر ہی آ جاؤ، کیونکہ وہاں بھی یہ 3 چیزیں نہیں ہیں. ہے یا نہیں؟ بالکل ہے. نہ وہاں گیس ہے، نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے. تو ہمارے پاس بھی 3 نہیں ہے. لیکن یہ سب آ سکتا ہے، یہ سب ہے، موجود ہے، صرف آپ کو دھوکہ دیا ہوا ہے اور فلاحی اداروں کے سپرد کیا ہوا ہے. شام کو جائیں سیلانی سے کھانا کھا لیں، دن میں جے ڈی سی سے کھا لیں، گھر جائیں تو بیوی سے مار کھا لیں. ظاہر ہے وہ بھی کہے گی نا کہ بھائی پورا دن سے باہر تھے، کما کے کیا لائے ہو. اب اسے کیا پتا کہ پورا دن ایک شخص دھکے کھا رہا ہے، اس کی کہیں سنوائی نہیں ہے، کوئی اس کے زخموں پہ مرہم نہیں رکھ رہا. اور ہم یہ دیکھو وہ بھی ہنس رہا ہے اس بات پہ. کیا نام ہے تمہارا؟ کیا نام ہے؟ مزمل بھائی. دیکھیں یہ باتیں میں کوئی تقریر نہیں کر رہا، میں دل کی باتیں کر رہا ہوں. حقیقت بتا. اور کوئی پورے پاکستان میں آپ کو گورنر ایسا نہیں ملے گا جو اپوزیشن لیڈر والا نمائندہ لگتا ہو. آپ کو لگ رہا ہے کہ میں حکومتی گورنر ہوں؟ وہ تو آ کے یہاں تعریف کرتا کہ میں نے اور میری حکومت نے سب کچھ صحیح کر دیا ہے. نہیں، دھوکہ نہیں دینا ہے. مجھے جواب اپنے اللہ کو دینا ہے. اور میں آج آپ کو بتا دوں کہ ہم صرف اور صرف ترقی تب کر سکتے ہیں جب ہم یکجا ہوں گے، ایک ہوں گے اور اپنے لوگوں کو پہچانیں گے. اور جیسے میں نے کہا کہ یہ 5 سال کے بعد دوبارہ آئیں گے جب تک آپ 5 سال بڑے ہو چکے ہوں گے اور 5 سال آپ کا بچہ بھی بڑا ہو چکا ہوگا اور وہ پھر اس فریب اور دھوکے بازی میں شامل ہو جائے. اب آپ نے اگر تعلیم کا معیار 1 کرانا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ اس سندھ کے 1000 اسکول میرے حوالے کر دیں. کوئی پیسے نہیں چاہیے مجھے سندھ گورنمنٹ سے. ان 1000 اسکولوں کو میں کراچی کے سینٹ مائیکل اور گرامر کی شکل والا بنا کے دوں گا انشاءاللہ تعالی. یہ ہاسپٹلز جن پہ 95 ارب روپیہ کراچی اور سندھ میں خرچ ہو رہا ہے ہر سال، یہ 500 ہاسپٹلز بھی آپ ہمیں دے دیں. اور یہ میں باتیں دعووں سے نہیں کر رہا، یہ سیاسی بات نہیں کر رہا. میرے میڈیا کے دوست یہاں موجود ہیں. ہم نے بجٹ نہ ہونے کے باوجود گورنر ہاؤس میں منی یونیورسٹی بنائی ہے جہاں 50,000 بچے آئی ٹی کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جہاں ابھی تک 3 لاکھ لوگوں کو راشن دیا جا چکا ہے. ابھی آپ میرے ساتھ چلیں، موٹر سائیکلیں روز کی بنیاد پہ گورنر ہاؤس میں آ رہی ہیں اور وہ موٹر سائیکلیں جن کی چوری ہوئی ہیں ان کے حوالے کی جائیں گی. ابھی میں اور ڈکی بھائی، یہ ڈکی بھائی لاہور سے صرف اس لیے آئے ہیں کہ کراچی میں اور حیدرآباد میں پہلے مرحلے میں ہم دونوں کسی چائے کے ریسٹورنٹ پہ بیٹھے ہوں گے اور وہاں رینڈملی جو چلتے پھرتے نوجوان تعلیم یافتہ ان میں سے کسی کو بھی روک کے ڈکی بھائی اور میں آئی فون 13, 14 یا 12 جو بھی ہوگا اسے نیا ٹیلی فون دیں گے 10 نوجوانوں کو کراچی میں اور 10 کو حیدرآباد میں. اسی طرح لیپ ٹاپ دیں گے. تو ڈکی بھائی کو میں نے اس لیے بلایا ہے کیونکہ ان کو اللہ نے بڑی ویورشپ دی ہے. یہ جب بات کرتے ہیں تو 8 لاکھ 10 لاکھ لوگ ایک ساتھ ان کو سنتے ہیں، ان کے فالوورز ہیں. تو میں نے کہا ڈکی بھائی آپ نے اللہ کا شکر ہے بہت کما لیا. ایک اوڈی آپ نے لے کے بیچ دی ہے، دوسری کون سی لینی ہے بھائی؟ جہاز لینا ہے تو بتاؤ. تو ہو سکتا ہے ڈکی بھائی جہاز خرید لیں. یہ اب آپ لوگ پوچھیے گا ڈکی بھائی سے کہ کون سا جہاز خرید رہے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ڈکی بھائی سے ہم اپنے معصوم
शहर के भाइयों और बहनों को आई फ़ोन दिलवाएंगे, नॉर्मल फ़ोन भी दिलवाएंगे, लैपटॉप भी दिलवाएंगे और मोटरसाइकिलें भी दिलवाएंगे। तो यही कुछ मैं कर सकता हूँ। और मैंने कभी इख्तियारात का रोना नहीं रोया। बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे पास कोई इख्तियार नहीं है। मैं आज सबके सामने कहता हूँ कि मेरे पास सारे इख्तियारात हैं। आप आएँ तो सही, आप आएँ तो सही गवर्नर हाउस। इख्तियार ही इख्तियार है, कौन नहीं सुनेगा, हम देखते हैं। आपने देखा, मैं मैट्रिक बोर्ड और सेकेंडरी बोर्ड गया, मसला हल हो गया। कमिश्नर कराची मौजूद थे। 10 दिन में फुल स्क्रूटनी होगी। नवीं माला और 10वीं रिजल्ट को खुद मान लिया कि ठीक कर रहे हैं, क्योंकि मैंने उनसे कहा था अगर 2 दिन में ठीक नहीं किया तो मैं वहाँ भी आऊँगा। तो ये सारे काम हो सकते हैं, सारे इख्तियारात मौजूद हैं। गवर्नर से ज़्यादा इस सूबे में किसी के पास इख्तियार ही नहीं है। ये तो सोहेल भाई ने मुझे बताया कि जब मुराद अली शाह साहब आए थे तो मैंने ही एक साइन करके पूरी असेंबली घर भेजी, दूसरे में सीएम भेजा, फिर नया सीएम अपॉइंट किया। तो जब गवर्नर के पास साइन में सारा इख्तियार है और आइन में सारा इख्तियार है, जब सूबे का आइनी सरबराह है तो इख्तियार की क्या बात है भाई। और इखलाकी इख्तियार तो है ही है। हमने अब तक गवर्नर हाउस में 14.5 लाख लोगों को बुलाया, 14.5 लाख ख़ानदान गवर्नर हाउस आए और इंशाअल्लाह आने वाले रमज़ान में 10 लाख लोगों का इफ्तारी और डिनर का हमने एहतमाम किया है। पूरी इस हैदरी मार्केट को मेरी तरफ से दावत है कि आपने इफ्तार डिनर मेरे पास करना, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं और कोई सिक्योरिटी का इशू नहीं है, सब बातें हैं। पिछले 15 दिन से हम, सोहेल भाई खड़े हैं, पूछे, भादराबाद में रोडों पे बैठे हैं रात 3 बजे तक। सुरजानी जा रहा हूँ, लियाकताबाद जा रहा हूँ, आपके पास आया हुआ हूँ, खड़ा हूँ। क्या मसला है? कौन सा यहाँ पे हजारों पुलिस वालों ने मुझे घेरा हुआ है? तो ये बहाना है। ये आपका काम है कि आप अपने चुने हुए लोगों को बुलाएं और वोट देने से पहले उनसे बात करें कि भाई 5 साल में कितनी बार आओगे, पहले ये तो बता दो। जब आज वोट मांगने आए हुए हो, हमारे बच्चों के स्कूलों का क्या होगा, हमारे हॉस्पिटल्स का क्या होगा, हमारी पार्किंग का निज़ाम क्या होगा, ये बातें पहले करो। ये अभी तो सब चीज़ों में कह रहे हैं कि हम आपकी किस्मत बदल देंगे। अबे भाई, पहले कराची के गटरों के ढक्कन तो बदलो, किस्मत बाद में बदल देना। हाँ, सलीम भाई भी आ गए। ये हमारे सेक्रेटरी हैं, डकी भाई साहब मिले। डकी भाई ओडी इन्होंने जो है वो भेज दी है, लेके भेज दी। अच्छा जी, मैं बस आखिरी बात करके आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि अगर कुछ करना है और कुछ बनना है तो अपने अंदर ये शऊर पैदा करें कि आपके हकूक़ कैसे आपको मिलेंगे। बस ये आखिरी बात है। अगर हकूक़ हासिल करने का शऊर होगा तो ही आपके मसाइल हल होंगे, वरना मेरे जैसे 10 लोग यहाँ आते रहेंगे, आपसे हाथ मिला के तस्वीरें खिंचवा के जाते रहेंगे। साहब, आपने फरमाया कि कौमियत की बुनियाद पर वोट न दें तो एमक्यूएम की तो कौमियत की बुनियाद पर ही वोट मांगती रही है। आप ये कह रहे हैं कि इस बार एमक्यूएम को वोट न दिया जाए? देखिए, मैं किसी एक जमात की बात नहीं कर रहा। वोट देने का हक आपको है। मुझे एमक्यूएम ने ही गवर्नर बनाया, मैं हक परस्त गवर्नर हूँ, लेकिन मैंने अपने किरदार से इस 15 महीने में ये साबित किया कि मैं किसी एक जमात का गवर्नर नहीं हूँ। मैंने यहाँ खड़े होकर ये नहीं कहा कि एमक्यूएम को वोट दे दें। मैंने ये कहा कि आप मज़हब, कौमियत के नाम पे वोट ना दें, आप उस आदमी को वोट दें जो आपके काम करना चाहता है। अगर आपको लगता है कि एमक्यूएम आपके काम करेगी तो आप उसको वोट दें, आपको लगता है ना बने तो ना दें। एमक्यूएम माजी मोमिन नहीं रही है, एमक्यूएम पाकिस्तान हो गई है। इसके अंदर तमाम कौमियत के लोग मौजूद हैं, मैं खुद उसी का हिस्सा हूँ। चले, बहुत अच्छी बात है। नकी साहब को लेके घूम रहे हैं, 60 लाख से ज़्यादा फॉलोवर्स हैं। आपने कहा आवाम को शऊर देंगे, इनकी एक सिंगल कोई वीडियो नहीं है फॉलोवर जो आवाम को शऊर दे या फिर चीज़ें आप कह रहे हैं कि आखिर जो है वो माइक काटेंगे, तो आवाम के लिए क्या कर रहे हैं, कौन शऊर पैदा कर रहे हैं? देखें डकी भाई, आज आपके साथ इस आवाम में खड़े हैं हैदरी में, इससे बड़ा शऊर क्या होगा। ये आए हैं इसीलिए आए हैं। देखें, जब इंसान
کو اللہ ताला सब कुछ दे देता है तो उसको फिर ये वाली बात देता है कि मैं लोगों में जाऊं और उनके मसाइल हल करूं, तो हमें तो डकी भाई के लिए तालियां बजानी चाहिए कि हमारे दरमियान हैदरी में खड़े किसी के 60 लाख फॉलोअर्स हो। मैं इसका एक छोटा सा आंसर भी दे देता हूँ कि वो जो 6 मिलियन सब्सक्राइबर वाला जो आप चैनल मेंशन कर रहे हो वो यूट्यूब की एंटरटेनमेंट कैटेगरी के अंदर आता है। अगर मैं यूट्यूब के अंदर नॉलेज और टेक्नोलॉजी की कैटेगरी पे चैनल खोलता हूँ तो मैं वहाँ पे व्लॉगिंग नहीं, मैं वहाँ पे टीचिंग करूँगा। यूट्यूब के अंदर 10 कैटेगरी हैं, पेट्स है, एनिमल्स है, एंटरटेनमेंट है, लाइफस्टाइल है, ट्रैवल है। अब ट्रैवल के अंदर आप किसी को XYZ या मैथमेटिक्स तो नहीं सिखाओगे, आप तो ट्रैवल के अंदर लोगों को जो दुनिया में जो हो रहा है वो उस बारे में बताओगे, या आप पेट्स एंड एनिमल्स के कैटेगरी के अंदर आप फिजिक्स केमिस्ट्री तो नहीं पढ़ाओगे। चलो इस बात से ये साबित हुआ कि 60 लाख लोगों को इंटरटेन कर रहे हैं, उनके चेहरों पे मुस्कुराहट फेर रहे हैं। एक बार और तालियां होनी चाहिए। चलें, आपकी आमद का शुक्रिया। हमारे माशाल्लाह फरहाद भाई, आसिफ भाई, चलो चाट खाते हैं। चलें जी, मैं हैदरी की जो मशहूर चाट है वो खाने जा रहा हूँ। हैदरी की मशहूर चाट खाते हैं। भाई एक पोज को मेरा गवर्नर साहब की आगे से पोज थोड़ा को मेरा आगे। पोज लेना है मुझे, मैं भी चेयर पर